tao. Di mo maintindihan at di mo malaman kung saan ka tutungo. Kung nakamit mo na ang pangarap, di pa rin masiyahan, nais mo'y madagdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan.